Sari lamay, pasisiw tayo mga busing. 150 sakoy. 150 sakoy, yasisiw. Isa at to. Limara, mga busing. Tura. Ito. Sabi. Paano na sa ulak busing bilang ma-plus ka mo. Ikaw tini. Pigarolan amin. Di bari, basta kinlatan. Kinsita namin sumabiskag. Kahit tila mo namin sakay, makapoy. Kinsitan. Okay. Kinsi, 150. Okay. Gcash mo na busing Okay, sir. Gcash Gcash. Wala may number mo. No. Paano na ala din number ko. Kinoy napiki tayo. Yan, i-Gcash niya lang ni busing yung kwan. May sinaliton siw-siw ko. Napan-anapan manayang gano'n ang palumlum kalabat. Ni, 150 so sakay. May samplura di kiyan. 1.5 lawa. At kiyan itanay. Ano mira? 16. 16. Ayos mga busing. Kumikitang kabuhayan. Bali-bali imis nan sir, akamura. Ayos. Okay. Okay.